Hello guys! Magkakagawas na ang Block 17. Saan kayo can you hold this? Papunta kay Ma'am Henny din. Sige, sangkay. Payang Yes po, sangkay. Noted. Ayaw sa niyot lingkuran. Hagi. Diyos ko Maria Josep. Hoy, Angela. Nakapanbalan. So, second floor lang kita kayo. On the way to second floor, guys. Diyan na, wala na tao. Baya tira. Hala guys, so for today's vlog. Sangkay boleh nga tag-vlog. Isad ka man. Sa di sangkay. Ups, oh my god. Second floor na guys, nag-elevator, bis di dala may third floor. So asya ngay antak. So ade ka na. Ma'am tak vlog, ma'am, api ma'am tak vlog. Hello ma'am, Karil. Bye-bye ma'am. So na akong teacher han ko an PLK pihi ma'am Karil. So asya kwanto. Ada may dara-darak yan nga karton. Kartolina. Guys, api ka mo tatang guys. Charot, dira ako. Magraksot man ka mo. Charot. Charot lang. Huy! Madulo. Front ka. Fuck yun. Galing hain. Tangkad, battery. Ayaw. budgets ka lang. Kamagotan. So that's all guys. Asya na ito nagkaganapan. Yan ang akon vlog. So thanks for watching. So ayun guys. Siyan. Bahin ko ni Maruba. Sige. BFF man kita go. So shout out to guys na akong vlog. Bye bye. Thanks for watching.